Haino hai malkhung bathak ri nai tongfro tini mongge kami PS ni yago manjakha siddi karan 698 kg bini rangmari engano 25 lakh hai malkhung number engkha HP 20D 1747 tebo shakha mongge kami PS ni naikol phang Rothindra malkhung mothor nai ni mung Buddha Mongol chakma hinai তিনি হাইনো মুঙ্গিয়া কামি থানানি পিএস আন্ডার 41 মাইল এলাকাও জাতীয় সড়কের উপর ভেহিকেল চেকিং চলে তখন আফ্রো কাইসা গাড়ি নাম্বার HP 20D 7147 ও গাড়ি ফাই ও গাড়ি ন চেকিং খাইফ্রো মোট 698 কেজি সিদ্ধি কারান মানজাখা সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার এবং কো ড্রাইভার এরেস্ট খাইখা ড্রাইভার বুমুখা বুদ্ধ মঙ্গল চাকমা বন্যক মিজোরাম নিরঞ্জন ঘোষ বন্যখা বুজুং নক ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট এরেস্ট হাতিও ফরকে বসে মাইছা যে মানজাগন গাঞ্জানি বাজারনি যে ভ্যালু প্রায় 35 लाख है लेकिन गांजा कितना मालूम है ना? नहीं पता है सर। गांजा था वो तो पता है। वो तो पता है। किसने दिया था गांजा? किसने दिया था गांजा? वो रात में घर में लेके गए सर, उनको मालूम नहीं है। आपको भी नहीं पता? हमारा तो एक गाड़ी चलाया नहीं, दूसरा गाड़ी चलाता था। हमको दूसरा तुम्हारी गाड़ी परमानेंट गाड़ी जो चलाया वो भी आज जहाँ पे जो माल बरामद हुई है उसको तो आप ही लेके आया ना? ना हमें तो हमारे तो दिल्ली वाला पेट्रोल पंप पे तेल भरा दिया जिसे। अरे यार यहाँ तक किसने लेके आया गाड़ी को? अभी जो गाड़ी लेके आया हम भी लेके आए। आप लेके आया ना? आप ही ड्राइवर है ना? आपको पता नहीं इसमें गांजा है? नहीं हम तो उसे कैसा पता? आपको नहीं पता? हमारा हिंदी में नहीं, हमने हमारा गाड़ी नहीं है, उसको पूछ लिया ना। हम जब उसे पता खलासी को तुझे पता नहीं है? हमारा पता नहीं है, उसको पूछिए। एक मिनट आप इसको बताया था जो गाड़ी में गांजा है? इसको पता होगा। हाँ देख ले। आपका नाम? निरंजन घोष। कहाँ रहने वाले हो? আগরতলা। বাঙালি? হ্যাঁ বাঙালি। কেন পুলিশ আটক করছেন আপনাকে? আমি জানি না কেন পুলিশ আটক করছেন এখানে? আমি তো আমি তো অন্য গাড়ি চালাচ্ছি। আরে আমি ওই বিষয়টা কি আপনারা জিজ্ঞাসা করতেছেন? হ্যাঁ। কি বিষয়ে এখানে পুলিশ আপনারা আটক করছেন? আমি আমার কাছে দাঁড়াইছি। বিনা কারণে গাড়ির মধ্যে ঢুকাইছে নাকি তোমার পুলিশ? না আমি দাঁড়াইছি গাড়ি। কিছু একটা কারণ থাকবো তো? না আমার কইছে দিকে তো আমি দাঁড়াইছি। কোনো বিনা কারণে তোমার ঢুকাইছে কেন? না কইছে আমার একটা কিতাবুল আছে আমার। কেটা বলে আছে কি আছে তোমার গাড়ি? আমি কইতে পারি না, অন্য ড্রাইভার এটা চালায় গাড়ি। কোন গাড়িতে তুমি আইছে? আমি এই গাড়ি আমার কইছে এই গাড়ি একটা ট্রিপ লং শিলং দিয়ে দিতাম, তারপর আমি অন্য গাড়ি চালাই আর কি। তো তোমার লং শিলং যাওয়ার গাড়ির মধ্যে কি পাইছে পুলিশ? আমি তো আছে এই গাড়ি চালাই না, কি পাইছে না আমি কইতে